हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं रोने लगी एक्चुअली क्योंकि എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. इसके क्रेडिट इसकी मेहनत को नहीं दूंगी, इसके टीचर्स को भी दूंगी, इसके फ्रेंड्स के सपोर्ट को और हमारे गॉड को. ഞാനും ചേച്ചീനെ പുള്ളി റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അടിപൊളി. SSLCക്കും +2 ഫുൾ A+ കിട്ടി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കണ പല ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് 3 വർഷം മുമ്പ് UP യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെത്തി മലയാളം പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ എക്സാം എഴുതി ഫുൾ A+ നേടിയ SSLC വിജയിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്, സുഹാനി വർമ്മ. സുഹാനി വർമ്മ, വെൽക്കം ടു ഷോ ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണം, ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കണം? മലയാളം അറിയോ? അറിയാം, മനസ്സിലാവും. കേരളത്തിലെത്തിയിട്ട് മലയാളം പഠിക്കാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം മലയാളം ഭയങ്കര ടഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോ ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, അത് ഭയങ്കര എന്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പോ 3 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ 8ാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ഇവിടെ? 8ാം ക്ലാസ് പകുതി. 8ാം ക്ലാസ് പകുതിക്ക് ഇവിടെ എത്തി. 8, 9, 10 ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് മലയാളം പഠിച്ചത്. ഇപ്പോ SSLCക്ക് മലയാളം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ മലയാളം എഴുതി, ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി. മലയാളം നല്ലപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ മലയാളം എഴുതുമ്പോൾ വ്യഞ്ജനകാര്യം തന്നെ എടുത്താലും മലയാളം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചില അക്ഷരങ്ങൾ, പല വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ SSLC പരീക്ഷയിൽ മലയാളം എഴുതി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ഹിന്ദിക്കാരത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി A+ നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. മലയാളം നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമാണെങ്കിലും പുറമേയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് A+ നേടിയപ്പോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ കണ്ണിരുന്നു ശരിക്കും. ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കുറെ എഫർട്ട് എടുത്തതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്കൂൾ ബോർഡിന്റെ ഫോട്ടോ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ A+ന്റെ അത് ഞാൻ കണ്ടു. ഫുൾ A+ നേടിയ ആൾക്കാരുടെ ബോർഡ് സ്കൂളിൽ പോയി എടുത്തു. ആ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി? എന്റെ പാരന്റ്സിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടി. സോ ഞാനത് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ടീച്ചർമാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി എന്റെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ സോലി തോമസ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഷീ മെയ്ഡ് മീ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഈവൻ ഐ ക്യാൻ learn Malayalam, the toughest language in India. And my teachers also supported me a lot. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഹാനിയുടെ വിശേഷങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ സുഹാനിയുടെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫാമിലി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് 3 വർഷം മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ വിശേഷങ്ങളോട് ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹാനിയുടെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്. आपका नाम? मेरा नाम दिव्या वर्मा है. आपका बेटी को अभी पूरा A+ मिला है, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? ये एक्चुअली जैसे हमारा सपना पूरा हो वैसा था. और ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग 3 साल पहले इधर आए. और लैंग्वेज का एक्चुअली यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था. स्टार्टिंग में तो लैंग्वेज ना मुझे समझ आ रही थी, ना लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही थी. बट फिर भी रहते रहते लगा कि नहीं, लोग बहुत सपोर्टिव है, सब बहुत अच्छा है, बहुत इजी गोइंग हर चीज़ हुआ. एंड इसके स्कूल के टीचर्स, स्पेशली सिस्टर सोली, ये बहुत सपोर्टिव थी ये लोग. और इसके फ्रेंड्स भी. तो मतलब ऐसा लगा कि चलो ठीक, अच्छा है. जैसे हम लोग ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम लोग कहीं बाहर से आए हो. लगा था हम अपने ही प्लेस पे हैं. और पढ़ाई तो ऑब्वियस केरला की 100% लिटरेसी है यहाँ पे, तो वो तो पता ही है पहले से. तो इसने बहुत अच्छा किया, बट इसने मेहनत भी की. एंड अगर सिर्फ मेहनत नहीं होती, अगर इसको ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है स्कूल का, फ्रेंड्स का और यहाँ के सराउंडिंग का, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती. तो रिजल्ट आने के समय में आपको कैसा लगा? रिजल्ट आने के समय हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे. मैं रोने लगी एक्चुअली क्योंकि ये सुहानी भी जैसे रिजल्ट आया, हम लोगों ने ऑनलाइन चेक किया, हम लोग मतलब इतने इमोशनल हो गए थे. एक्सपेक्टेशन तो थी कि हाँ इसने मेहनत की है तो आएगा, बट वो होते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क हो जाता है. सामने आए तो बस हम लोग तो बस ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है. तो अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ. मैं बोल रही हूँ मैं इमोशनल हो रही हूँ अभी भी, आप देख सकते हो. जैसे रिजल्ट आया, सबसे पहले इसने अपनी दादी को कॉल किया, नाना नानी को कॉल किया. सब लोग बहुत इमोशनल हो गए. सब लोगों को लगा कि नहीं, इसने
रियली में मेहनत किया है। और मैं सिर्फ मेहनत इसके क्रेडिट इसकी मेहनत को नहीं दूंगी, इसके टीचर्स को भी दूंगी, इसके फ्रेंड्स के सपोर्ट को और हमारे गॉड को। तो तुमने पूरा फैमिली को इमोशनल कर दिया। यस। ओके, आप लोग केरला के 3 साल हो गया, केरला के बारे में आपको क्या लगा, कैसा लगा हमारा केरला? जब मैं केरल आई ना तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ का बिल्कुल अलग है, पूरा कल्चर अलग है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। बट फिर लगा कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी ऑल आर इंडियन। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग सेटल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कहीं आउटसाइडर है, और ऐसा हम लोगों को यहाँ पे किसी ने फील भी नहीं कराया। सबसे बड़ी बात ये है। എന്റെ പേര് ശ്ലോകാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ചേച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് ബോർഡിൽ കണ്ടിട്ട്. എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, എന്റെ ചേച്ചിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരുന്നു. ഞാനും ചേച്ചീനെ പോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കേ, അടിപൊളി. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലേ? എത്രാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്? 11. ശരി. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. तुम्हारा अच्छा नंबर है। എന്താണ് आपका नाम क्या है? राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। आपने काम के लिए यूपी से केरला के क्यों चुना? एक्चुअली इसके पहले मैं गुजरात में जॉब कर रहा था और मेरा जो बैकग्राउंड है वो शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर का है। और उस समय में मैं जो काम करते करते मैं इंडियन नेवी का शिप हमने बनाया था, जो मैं यहाँ हैंडओवर करने के लिए एर्नाकुलम कोची आया था, नेवल बेस कोची। तो वो समय में मुझे केरला बहुत अच्छा लगा था। और केरला सच बोले तो गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, डेफिनेटली अच्छा है ही, और मुझे बहुत पसंद आया था। और हमारा मन में था कि कभी भी नेक्स्ट टाइम कभी केरला मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और 2022 में जस्ट मुझे एक ऑफ़र मिला कि इधर जॉब की वैकेंसी है, और मेरे क्लोज फ्रेंड ने बताया और मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने सोचा कि केरला में जाके जॉब करने को मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम इधर आए। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया बिकॉज़ मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, मलयालम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं भी इधर आया तो मेरा भी ऑफिस स्टाफ और सभी लोग मतलब इतना हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग है। और नाउ एडेज़ बोलें तो काफ़ी लोगों को हिंदी भी और इंग्लिश भी अब पहले से बहुत अच्छी आने लगी है, मलयालम के साथ साथ में यहाँ पे। तो हमें कभी भी अपनापन जैसा ही फील हुआ। सच बोलो तो मैं अपने आप को हाफ मलयाली जैसा ही समझता हूँ, जिसे बोलने नहीं आता है, समझने थोड़ा थोड़ा आता है, और बाकी सब तो अपने ही हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी है। अगर ये फैमिली में आप अकेला काम कर रहे हैं, अभी तो कोई काम है? नहीं, अभी तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। पहले कोई काम कर दिया था? हाँ, एक्चुअली इनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो इनका BSc B.Ed दोनों है। और ये यहाँ आने से पहले गुजरात में हम सूरत में रहते थे, वहाँ स्कूल में ये पढ़ाती भी थी। और इधर भी इनफैक्ट जिस स्कूल में हमारे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे अभी तक, लेडी ऑफ होप एंग्लो इंडियन हाई स्कूल, उधर भी वैकेंसी में ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन नहीं किया वो इसके लिए क्योंकि बच्चों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखिए, अभी जैसे कि सुहानी का फुल A+ आया है, तो सुहानी ने मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सुहानी की मेहनत के साथ साथ जैसे सुहानी के स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल ने सपोर्ट दिया है, उन सब के साथ साथ उसकी माँ का योगदान भी बहुत है। बिकॉज़ ये खुद भी एक टीचर हैं, हाईली क्वालिफाइड है, तो उसके हिसाब से ये भी काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स में इनको हेल्प करती थी। उसके अलावा एक ऐसे गार्जियनशिप भी माँ का रहता है कि बच्चे को क्या देखना है, कैसे ध्यान देना है कि बच्चा बराबर जो है एकदम अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई करे। तो वो सब करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये अभी भी चाहेंगे जॉब कर सकती हैं, बिकॉज एज पर हर क्वालिफिकेशन ये कभी भी कर सकती है। मैं यहाँ आने से पहले हम लोग सूरत में थे और वहाँ पे मैंने पढ़ाया था एक स्कूल में, तो टीचिंग प्रोफेशन रहा है मेरा। तो लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पहले क्योंकि बच्चे हमारे, ये सुहानी अभी 8th में थी, लोग 3rd में था जब हम यहाँ पे आए, तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी पहले इन लोगों पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे क्या है ना, आजकल के समय में ऐसा क्या हो रहा है ना कि अगर बच्चों को सही गाइडलाइन ना मिले तो बच्चों के हाथ में अभी गैजेट है, मोबाइल है हर किसी के पास में, तो उसमें क्या देख रहे हैं, कैसे वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो एक नज़र एक पेरेंट की होनी चाहिए। ऑब्वियस है, फादर तो वर्क पे जाएंगे, उनको जॉब करना है, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है।
तो नॉट ओनली मनी के लिए तो है ही, चलो फादर वर्क पे जाएंगे तो वो तो है, लेकिन अगर देखिए नीड अलग चीज़ होती है, नीड सबकी फुलफिल होती है, लेकिन ग्रीड की अलग अलग अपनी लेवल है। तो वो ग्रीड के पीछे ना भाग के अगर कोई नीड के पीछे रहे तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे ज़्यादा फ्लोरिश कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है मेरे बचपन में, मेरी मम्मी भी स्कूल में थी, प्रिंसिपल थी, एज ए प्रिंसिपल वहाँ पे वर्क कर रही थी, लेकिन जब हम लोग जो ये बड़ी क्लासेस में गए तो मम्मी ने अपना जॉब छोड़ा। वो उसका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। वो हम लोगों ने उस टाइम उसको नहीं समझा कि क्यों जॉब छोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसने बोला कि नहीं, कि मैं जॉब करना ठीक है, सेकेंडरी है वो चीज़, लेकिन अभी क्या है ना, बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक होता था जैसे हम स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, तो एक सिक्योरिटी रहती थी अंदर से फीलिंग, चलो मम्मी है घर में है। और वो चीज़ अगर सेम मेरे फ्रेंड्स की मदर भी जॉब करती थी, तो वो स्कूल जब वो मुझे ऐसा बताती थी कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरी मम्मी जॉब पे चली गई रहती है, जब मैं रात को जब मम्मी आती है तब तक मैं सो गई रहती हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगता था कि ओह, ये कितना मतलब डिफ़िकल्ट होता होगा एक बच्चे के लिए कि उसकी माँ नहीं है। फादर तो चलो वर्क पे जाएंगे, वो शाम को सुबह जाएंगे और शाम को आएंगे। फादर से एक्चुअली बच्चे अटैच होते हैं, लेकिन एक थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, थोड़ा डर रहता है बच्चों को, माँ से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो अगर माँ अगर टाइम ना दे पाए बच्चों को, तो बच्चों के आजकल के समय में बिगड़ने के 99% चांसेस है। तो मेरा ये मानना है कि करियर तो ठीक है, वो होता रहेगा जब बच्चे एक बार सेटल हो जाए, फिर टाइम ही टाइम है ना अपने पास तो, लेकिन अभी जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है और हम बच्चों को वो टाइम ना दें, तो हम बच्चों से अपने बुढ़ापे में क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें टाइम दें। उनके लिए भी तो उनका करियर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे हमारे लिए हो गया था जब वो बच्चे थे। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक लेडी एजुकेटेड है तो ही वह अपने घर को अच्छे से संभाल सकती है, क्योंकि घर को संभालना भी एक आर्ट है मेरे हिसाब से, जैसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा है बहुत नज़दीक से, क्योंकि उसने अपना करियर सेक्रीफाइस किया है। तो हम लोग, मेरी बहनें, जो भी हम लोग हैं, जो भी जैसा हम लोग का परवरिश हुआ है, वो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। സുഹാനി വർമ്മയ്ക്ക് നിരവധി അവാർഡുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ തന്നെ 2020 വൈപ്പിൻ മണ്ഡലം തളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് സുഹാനി വർമ്മയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ സുഹാനി വർമ്മ സംസാരിച്ച ഏതാനും വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മലയാള മീഡിയത്തിൽ നമസ്കാരം, ഞാൻ സുഹാനി വർമ്മയാണ്. ഞാനൊരു മലയാളിയല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ യുപിക്കാരിയാണ്. ആൻഡ് after coming here before 3 years, I studied Malayalam, and it was like a very nice experience to be here with new friends and a wonderful team of teachers and my principal. So I am very grateful that I had them in my 3 years of journey from 8th standard to 10th standard, and because of only them I am here right now in front of everyone. Thank you. And one more thing, where there is a will, there is a way. Nothing is impossible for anyone in the world. Just remember this thing and we will achieve everything in the world. Thank you. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലാത്ത ഒരു പിടിക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഭാഷ അറിയാതെ ശിവാനി, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഷീ ഈസ് സോ ക്യൂട്ട്, ഷീ ഈസ് സോ ടാലന്റഡ്. അവൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വല്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് പോലും നോക്കും, ഷി വാസ് സോ ടാലന്റഡ്, ഷി വാസ് സോ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രില്യൻറ്റ്. അവർക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുന്ന മാതിരി ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച മലയാളം, ഇവിടെ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളം കേട്ടു എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഷീ ഈസ് സോ എക്സെപ്ഷണൽ. അത് പറയാൻ നിൽക്കില്ല. ഷോ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ശിവാനി. എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചാൽ, വർക്ക് ചെയ്താൽ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സുഹാനി 3 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെത്തി മലയാളം പഠിച്ച് മലയാളം എഴുതി SSLCയിൽ A+ നേടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും, അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരു പ്രചോദനം ആവാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ്
നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം, ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നേക്കാം. വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.